চা বাগান থেকে এক পূর্ণবয়স্ক বুনো হাতির মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য। আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের রায়মাটাং চা বাগানে ৫ নং সেকশনে এদিন একটি হাতির মৃতদেহ দেখতে পান শ্রমিকরা। বন দফতরে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মী ও আধিকারিকেরা। বন দফতর সূত্রে আরও জানা গেছে এটি স্ত্রী হাতি এবং অনুমান করা হচ্ছে একদিন আগে এটির মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। এরপরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন বনকর্মীরা। हम लोगों को तो अभी अभी पता चला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लोग आया था। तो इस सेक्शन में बहुत दिन से काम भी नहीं हो रहा है। अभी मोटा मोटी हफ्ता दिन हो गया। ये सेक्शन 5YT है, तो इसमें ये आज मरा या कल मरा हम लोगों को मालूम नहीं है, उतना जानकारी नहीं है। अभी सुनने में आया हाथी मारा है, तो हम भी देखने के लिए आए। कुछ ये तो अनुमान नहीं है, ये तो अभी उन लोगों का डॉक्टर आया हुआ, अब वही लोग बताएगा कैसा करके डेथ हुआ। আলিপুরদুয়ার থেকে শামু দাসের রিপোর্ট, নিউজ মেট্রো।